गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देह आपण मानकर केमिति अच्छे भल अच्छे तो मु सकाळु उठिकी देखे तो मो पुओ को पूरा ज्वर हो जाइए। ता गोड़ा हाथ तो बहुत जोर काटुची, कहूची उठेबिनी मामा शोई थे। मु ताकू कहली चाले उठ ब्रश करदे, से कहला मत आग टिके ने मामा। तापर मु ताकू जबरदस्ती नहीं गली ब्रश करने। जल्दी जल्दी ब्रश करैकी ता सर्ट पैंट बदल की पादरे सोरिष तेल मारिदेली। तापर मु चलली गाधेवा को पलैली। मु गाधेके पलै आसली देखा कौन करवा। मु गाधेके आसु आसु से शोई पड़ी मैंने ता देह एत जोर से खराब हो जाए कि से शोई पड़ी आउ थे। मोर मांडिया जाओ आ तार खाଇବା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେଠି ଦିଅର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସୁମନ ଡରିଗଲାଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ବେଳେ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଗଲୁ। ତା ମେଡ଼ିସିନ କାଟୁ କାଟୁ ମୋ ହାତ କଟିଗଲା। ଚଳିବ, ଏ ପିଲା ଏନେ ମନା କରିବ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିତା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଔଷଧ ଖାଇବନି, ପୁଣି ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେବ? ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଔଷଧ ପୁଣି ପେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।